पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले का एक ऐसा गांव जहां अब तक पक्की सड़क का नामो निशान नहीं था। बारिश में कीचड़ और गर्मी में उड़ती धूल, इन्हीं हालतों के बीच वहां के लोग रोजमर्रा की जिंदगी बिताते थे। विकास की रफ्तार भले ही राज्य के अन्य हिस्सों में तेज हो, लेकिन इस गांव से विकास कोसों दूर था। और यह गांव है ग्वालपोखर का बड़ा पटना गाँव। यहाँ यातायात से लेकर रिश्तेदारी तक हर कदम पर ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। सड़क की खराब हालत ने गांव को सामाजिक और आर्थिक तौर पर भी अलग थलग कर दिया था। गांव की इस दशा को देखते हुए ग्रामीणों ने ग्वालपोखर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और राज्य सरकार के मंत्री गुलाम रब्बानी से अपनी परेशानी साझा की। मंत्री जी ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और उत्तर बंगाल विकास विभाग के जरिए तकरीबन 2 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से पेपर ब्लॉक सड़क निर्माण कार्य को मंजूरी दिलाई। हाल ही में मंत्री गुलाम रब्बानी ने बड़ा पटना गांव में इस बहुप्रतीक्षित सड़क कार्य का शिलान्यास किया। जैसे ही शिलान्यास हुआ, गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वर्षों से सड़क की बाट जोह रहे ग्रामीणों के चेहरों पर उम्मीद की चमक लौट आई। ग्रामीणों ने इस पहल के लिए मंत्री गुलाम रब्बानी और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है। अब गांव को उम्मीद है कि सड़क बनने के बाद जीवन कुछ आसान होगा, चाहे वो स्कूल जाने वाला बच्चा हो, खेतों से बाजार तक सामान ले जाने वाला किसान हो, या किसी अपने तक पहुंचने की कोशिश करता एक आम इंसान हो। क्या कहना चाहेंगे जरूर कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী অনারেবল চিফ মিনিস্টার মমতা ব্যানার্জিকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। উনি সবসময় আমাদেরকে বলে গ্রামের ডিমান্ডটা কি আছে, ওখানকার লোকের কি ডিমান্ড আছে, ওটা ফুলফিল করে ওটা নিয়ে আমার কাছে আসে। তো এই গ্রামের দীর্ঘদিন দাবি ছিল, আমি আমার রিকোয়েস্ট আমি করেছি। ওখানে উনি উদয়ন গুহা আমাদের এমআইসি অনারেবল এমআইসি ওনাকে নির্দেশ দিয়েছেন, উনি এই রাস্তাটাকে স্যাংশন করেছেন। যার জন্য আমি আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দিই। তারপরে আমাদের এমআইসি উদয়ন গুহা সাহেবকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি যে রাস্তাটাকে স্যাংশন করার জন্য। আর আজকে আমি এসেছি ইনঅগ্রেশন করার জন্য। এখানকার লোককে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি, যারা রাস্তাটা যখন দেখালো আমাকে, আমি অবাক হয়ে গেলাম যে অত লোক যাতায়াত করতে পারছে না, মোটরসাইকেলে যেতে পারছে না। যার জন্য এই রাস্তার পেপার ব্লক হচ্ছে, যেটা 2 কোটি 22 লক্ষ টাকা। আর 1800 মিটার তারপরে একটা ব্রিজ আছে মাঝখানে কালভার্টের মতো। এই রাস্তা করে এখানকার লোক অনেক সুযোগ সুবিধা পেয়ে যাবে। আর এখানকার লোক যাতায়াত করতে অসুবিধা হবে না। এখান থেকে একটা গ্রাম আছে, ওখানে বোহর গ্রাম, ডেগেটা গ্রাম, প্রাণবিটা গ্রাম। ওইগুলো গ্রামে গেলে কমপক্ষে 5 কিলোমিটার দিয়ে বিবৃত হয়ে যেতে হয়। আর আজকে এরা 1800 মিটার শুধু যাবে, 1800 মিটার গেলেই ওই গ্রামে চলে যাচ্ছে। যার জন্য এখানকার লোক অনেক খুশি, উৎসাহী।